Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Assalamualaikum Ningrum dulur. Channel. Alhamdulillah kita berada di Desa Semampir, Kecamatan Sejati, Sidoarjo, makam Mbok Rondo Siti Asma. Ya, Mbok Rondo Siti Asma perlu diketahui sebetulnya beliau itu nama aslinya itu adalah Ibu Mbok Umi Kulsum, ya, Mbok Umi Kulsum yang sejak zaman Belanda itu beliau dengan suaminya pergi ke daerah Juanda Semampir ini untuk berjuang. Yang pertama ini berjuang memperbesar, memperluas dakwah, terutama di dalam keagamaan, yaitu agama Islam yang pada saat itu di daerah Semampir ini masih berupa hutan belantara, yaitu masih berupa hutan yang mana pohon-pohon asem, pohonnya itu besar-besar, sampai menurut riwayat pohon-pohon itu, terutama pohon asam yang di tengah jalan ini, yang sekarang jadi jalan raya ini, itu tidak bisa ditebang. Alhamdulillah Mbok Umi Kulsum atau Mbok Rondo Siti Asma ini orangnya itu satu, kaya, cantik, orangnya loman juga, serta sakti juga. Makanya dengan selendang kesaktian beliau, biidznillah, karena dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Desa Semampir ini dengan kerudungnya dilemparkan di hutan tersebut, sehingga pohon yang besar itu, pohon asam yang besar itu bisa ditebang. Yang pertama kali yang semula tidak bisa ditebang, alhamdulillah dengan izin Allah, melalui lemparan kerudung Mbok Rondo Siti Asma ini, sehingga hutan belantara ini bisa dijadikan pemukiman. Dan sampai hari ini alhamdulillah semakin banyak pemukiman yang ada di daerah Semampir, Sejati, Sidoarjo. Nah, sekarang kita berada di depan, di samping sebelah selatan. Kita sebelum masuk di ruang makam beliau, ini ada tempat wudhunya. Ini tempat wudhunya ini. Ya, tempat wudhunya. Ini tempat wudhu beliau yang ada di makam Mbok Rondo. Ya, ini alhamdulillah. Ini sebelum ke makam, disarankan untuk wudhu, ya. Disarankan untuk wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba. Alhamdulillah bisa. Dengan sanyonya listrik ini, alhamdulillah bisa dipergunakan. Ya, sekarang wudhu dahulu sebelum masuk di makam beliau, supaya kita ini menghormati yang gaib, yang sudah tidak ada, yang telah mendahului kita, yang beliau juga salah satu, ya, pejuang syiar agama yang ada di Semampir, Sejati, Sidoarjo. Alhamdulillah, sambil menunggu selesai wudhu, ya, inilah makam Mbok Rondo Siti Asma, Semampir, Juanda, Sejati, Sidoarjo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wudhu, disarankan wudhu sebelum masuk di makam beliau.
Mbak Rondo Siti Asma atau Mbak Umi Kulsum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya waliullah warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rondo Umi Kulsum, Mbak Umi Kulsum, Mbak Rondo Siti Asma warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini makam beliau Mbak Rondo Siti Asma yang ada di Semampir, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan perjuangan beliau sejak zaman Belanda dahulu hingga saat ini di Desa Semampir, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur ini berkembang pesat dekat dengan Bandara Juanda Sidoarjo, Bandara Internasional Sidoarjo, yang mana saat ini bertambah pesat, bertambah luas, dan yang mengikuti beliau, perjuangan beliau dari primitif, dari yang tidak mengetahui mengenai masalah keagamaan, religi. Alhamdulillah dengan kehadiran beliau di desa ini, beliau termasuk salah satu tokoh pengembangan Islam yang ada di Desa Semampir, Sedati, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa mudah-mudahan arwah beliau, amalan beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai amalan yang luar biasa, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan beliau Mbak Rondo Siti Asma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kira-kira luasnya dari pemugaran tahun 2021 ini dengan dukungan masyarakat setempat. Desa Semampir telah dipugar sedemikian rupa bagusnya, kira-kira 6 kali 10 meter persegi ya. Jadi lebarnya ini 6, panjangnya ini 10, dibuat model kayak joglo Majapahit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan fasilitas tempat wudhunya ada ya, tempat untuk bermalamnya, artinya berkholwat yang ada di Desa Semampir Mbak Rondo Siti Asma ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa meniru perjuangan beliau, memperluas ilmu agama, mensiarkan atau siar dalam arti Islam yang sebenarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولا خصوص من اجتمعنا هؤلاء بسببه ولأجله وبالخصوص لا المقبول برندا سيدي أسماء أولى أولي كلثوم وأصولهم وفروعهم وبالخصوص لا صاحب الولاية semampir sedati Sidoarjo. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ala baiti innahu hamidum majid. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة سامنة إلى خمر حبيبنا شفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والتابعين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى عبد الحسن الفازلي ثم إلى أحمد تجاني ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعناها من بسبب ولأجله وبالخصوص إلى حضرة الروح برندا عثمان وأم كلثوم وأصولهم وفروعهم وبالخصوص صاحب الولاية semampir sedati Sidoarjo.